Okay, so mayong gabi gid sa tanan, sa liwat no, it's Friday night. Kaga panahon sa aton Bible study, rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study sa aton King James Bible. Kag sa liwat welcome gid no sa aton church, Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Kag sa nasiling ko na buluhaton naton ini kag kada Friday night aton na ka-schedule ang aton Bible study. Kag ara kita subong sa Book of Revelation chapter 3 verse 7 to 13. Kag amo ini ang church sang Philadelphia. Okay? So sa liwat mayong gabi gid sa tanan. Kag ang aton nga topic sa sini nga mga Bible study no hasta matapos naton ining 7 churches sang Revelation. Kag atong ginatun-an nga ini nga churches no hindi ini has nothing to do with the body of Christ. Hindi ini ang church sa sining dispensation of grace no. Hindi ini ang church sa sining dispensation of grace, kundi ini mga ang church no ang Israel nga experience ang tribulation period. So the book of Revelation is written for Israel, for the Jewish people, especially sa mga members ng little flock who will will undergo sang ginatawag nga 7 years tribulation period no. Kag ay sa future pa mabot no, matabuin na sa future pa, hindi sa subong panahon or hindi pa nagakatabo. So gusto naton ini maklaruhan mga utoran kay for so many years we were taught intudloan kita nga ining church, ini nga mga churches no, ang history sang church or sang body ni Christ halin sang una nga panahon hasta sa pag-rapture sang body ni Christ. But mauturan isa ina ka sala nga pagtudlo because resulta ina sang masiling naton nga hindi pagka-intindi or hindi pagkabalo nga ang church, ang body ni Christ is different entity or different group of people no nga pagagamiton sang Ginoo to regain control sang heaven, while Israel pagagamiton sang Ginoo to regain control sang earth nga na kuha ni Satan ang control after sang first rebellion no sang una nga gin-create sang Ginoo ang heaven and earth sa in the beginning. Gin mention dira sa Genesis chapter 1 kag sang iya ini nga restore sa book of Genesis chapter 1 verse 3 no hasta sa chapter 2 makita naton nga iniliwat nga nakuha or na-take over ni Satan ang control from Adam. So that is why ang Diyos naghimo sang iyang plano how to regain or how to take back control sang earth and heaven no? So since nga duha ka agency ang ginhimo sang Ginoo para ina mabawi, ang agency nga gingamit niya para bawion no ang earth from Satan is Israel. So ginkuha niya ginpili niya si Abraham kag ang iya kaliwat gintawag nga Israel, 12 tribes of Israel no. Kag tungo ina nga pamaagi ini nga grupo sang tawo no iya gin bless kag gin promisahan sang blessing nga through them all nations will be blessed. Kag amoy na mauturan ang paghari na ni Christ for 1,000 years. Okay, but samtang nga ginahimo ina sang Ginoo no may mga doctrine siya, may mga instruction siya nga ginhatag for the Jewish people, for Israel. Kag ina nga instruction is separate and should not be applied to the body of Christ no
ang body ni Christ siya gintagaan man sa instructions ang Ginoo how to live, no? Sa mga instruction nga ma-apply naton sa sining dispensation of grace. Kag ina nga agency gintawag nga prophecy, no? Ang ila program gintawag nga prophecy ang sa Israel, kag sa body ni Christ gintawag nga mystery. So that is why may separate na sila nga instruction. And that is why we are studying, no, sang Book of Revelation, because madugay na nga panahon nga gintudloan kita that the 7 churches in the Book of Revelation are the history, or is the history of the body of Christ, the church of this dispensation of grace. No, mga kauturan, the truth is that hindi ina insakto ang mga pagtudlo. So, we already have 3 Fridays, no, sa atong Bible study. Kag sa sini last Friday, no, nag-show kita sa mga scriptural evidences that the Book of Revelation is written to the Jews, or was written to the Jews, no? So, subong mga turan nga gabi padayon kita, no, sa pag-show sa mga evidences that the Book of Revelation is only written to the Jews. Okay? And we are now in chapter 3, verse 7. Atong tunan subong ang Church of Philadelphia, mga turan. Okay? So, but before that, gusto ko anay kamo pangabayon. Have your Bibles, King James Bible. King James Bible. Kag before we dive in sa aton nga study sa sining gabi, I would like to ask you to please join me in prayer. My Lord, nga balaan sa subong nga gabi sa liwat, inabalik namo ang himaya sa imo, kay kabalugid kami, my Lord, without you we are nothing. Kag sa sining nga Bible study, kadugangan nga mga truths amon makita sa sining church sa Philadelphia nga nag-approve nga ang Book of Revelation is written only to the Jews and has nothing to do with the body of Christ, the church of this dispensation of grace. Kani, my Lord, we are praying na kuntani sa mga friends that are online na maka-watch sa sining Bible study, amon mahibaluan ang kamatuoran, mga friends nga sa mga denominations nga sa ila join sa mga nagakalain-lain ng mga denomination. Kabayan ini mga Bible study, makabulig, makapasanag sa amon sang kamatuoran. Kag nga amon makita nga may mga instructions gali sa Bible nga pwede namon i-apply sa amon mga kaugalingon, because ina ginhatag sa amon para sa sining dispensation of grace. And that instructions makita namon from Romans to Philemon. And may mga instruction galing ang ginhatag sa mga Jews sa ila program, sa prophecy program, kag ina-applicable para sa ila, kag inaalin sa Genesis chapter 12 hasta sa Acts chapter 8, then Hebrews, the book of Hebrews sa future para naman sa mga Hudiyo, para sa mga Jews, ila naman ina instruction sa future hasta sa books ng Revelation. Gani kabay nga sa sining pagtuon amon man gina-pray ang kaluwasan, kabay makita sa iban sa mga katawhan na hindi tungod sa amon pagbaton kay Kristo sa amon kasing-kasing, hindi tungod sa amon pag-repent sa amon mga kasalanan, kag hindi sa amon pag-accept sa amon sa kay Kristo sa amon kasing-kasing, kundi pinaagi sa pagtuo sa gospel sa sining dispensation of grace nga amon makita dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Kag ini nagasiling na si Kristo napatay bayad sa amon mga sala, ginlubong kag nabanaw sa ikatatlo ka adlaw. Kag kun ina amon pagatuuhan sa amon kasing-kasing, kami makaangkon sang kaluwasan sa amon mga kalang. Ina ang amon prayer, ina ang amon tumong kung nga ini nga Bible study amon ginahimo, agod ang kada isa nga makapamati sa sining
Bible study. Maka ibalo nga ang kaluwasan pinaagigid lamang sina nga gospel sa sining dispensation of grace. We pray in Jesus' name. Amen. So mga katuran, no? So sang nagligad nga simana aton nga Friday aton na discuss ang church ang Sardis, no? Nakita naton dito ang mga evidence ng book sang Revelation ginsulat lamang para sa mga Hudiyo because never nga na-mention ang mga instruction para sa mga members ng body ni Christ. So sining gabi, no, atong pagdugangan pagid sa mga proofs nga ang book of Revelation is only written to the Jews and has nothing to do, no, with the body of Christ. So in verse 7, and I will read motoran, Revelation chapter 3 verse 7, and to the angel of the church in Philadelphia, right? No? These things which the church, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Verse 8, behold, I have set before thee an open door, no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Verse 9, behold, I will make them the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So mga turan, so in verse 7, no, si Jesus Christ nag-instruct kay John, kag siling niya, and to the angels of the church of Philadelphia. So sino ning angels mga turan sa church sang Philadelphia? So ang angels diri sa mga 7 churches gintawagin na sila nga ang mga messengers, no? Mga messengers. So and to the angels of the church in Philadelphia, right? These things say that is holy. So mga kauturan, the place, no, Philadelphia is actually part of or town or city in Asia Minor, mga kauturan. So I will show you a map, no, na nagatudlo kundi na yun Philadelphia. So amo ni ang Jerusalem, ang Israel, the land of Israel, amo ni mga turan. So makita naton diri ang Cilicia, Cappadocia, Galatia, kag Asia. So diri sa Asia mga turan, ari diri ang church sang Philadelphia. Ari diri ang 7 churches na ginamention diri mga turan sa Book of Revelation. So amo ini sila nga mga churches, 7 churches of Asia. So ang Asia sa sining panahon is Turkey. Sa sining present day, amo ini ang Turkey, ang nation sang Turkey. So sa urang panahon mo nagitawag nga Asia, kag ang church sang Philadelphia, mauturan, amo ini siya mauturan ang Philadelphia, no, ining that nga ini. So ara siya sa Asia Minor or sa
sini nga present day nga mga turan gintawag nga nation sang Turkey. Okay? So, makita naton nga pag-abot sang tribulation period, 7 years tribulation period, the Jews, no? Pag-alagson siya, i-persecute sila sang Antichrist for 3.5 years. Kagamoy ni mga lugar nga ila palagyuhan mga turan sa panahon sa tribulation. Ara sila dira sa sinang lugar. So amo man ini nga lugar, ining 7 churches sang Asia, sang Book of Revelation, ang ginpalagyuhan sa tong mga Hudiyo, members of the Little Flock, sang ginpersecute sila ni Paul sa unang panahon, no? Sang ginpersecute sila ni Paul kag sang mga silinaton mga unbelievers, no? Ang mga hindi nagtuo kay Kristo, nga si Kristo among ila nga Misaya sa tong time. Amo man nga lugar ang ilagin palagyuhan. So mga turan, listen to this, no? As we go on, makita naton ang mga proofs sa sining letter ni Jesus Christ sa church sa Philadelphia. Makita naton ang mga proofs nga ini mga turan ang Book of Revelation ginsulat lamang para sa mga Hudiyo, because we cannot read or we cannot find any instructions mga turan similar sa mga instructions nga ginhatag sa body of Christ, sa body ni Christ, no, sa books from Romans to Philemon. Okay? So, silinya din mga turan, verse 7, these things saith he that is holy. So ang naghambal kang naghatag sini nga instruction, no, is the one that is holy. Mga turan, the word holy, no, as we know, has 2 application. The word holy can be mean, mga turan, can mean sanctified or set apart, meaning ginhiwalay, ginpain, no, for one purpose. And ina nga meaning is applicable to us believers of the gospel of the grace of God, because after we believe, no, the gospel of the grace of God, we were set aside, sanctified for God's purpose. And what purpose is that? God will use us, no, to replace Satan and his minions in heaven. Okay? So we are set apart. But the word holy in this verse, mga turan, no, means sinless or pure. Meaning, the word in this verse is only applicable to God or to Jesus Christ, whom also God. Why? Because Jesus Christ is sinless. So, makita natin mga turan, sa sining introduction ni Jesus Christ sa a letter to the church in Philadelphia, na ginpakilala niya iya kaugalingon as holy, sinless. Okay? So, then another word nga ginagamit ni Jesus Christ sa pagpakilala sa iya kaugalingon is he that is holy, he that is true. So the word true, mga katuran, has also 2 application. It can mean correct, the opposite of false, okay, and it can also mean genuine or pure. Genuine. Okay? Kung sa Ilonggo pa, tuod-tuod, hindi piki. Okay? So, why do you think Jesus Christ presented himself and used these words to present himself? Because, mga turan, sa tribulation period, the fake one, the Antichrist,
the piki or ang hindi genuine nga Kristo, no, nagkontrol sining kalibutan for 7 years. That is why it is very necessary sa instructions kag letter ni Jesus Christ to the church, to the Jewish people, who will experience that 7 years tribulation period, nga mabalaan nila nga ini nga letter naghalin gid sa genuine tuod nga Kristo nga amo gid ang ila Misaya. Because for 7 years they had been governed by the fake one. That is why it is necessary for Jesus Christ to introduce himself as the true one. Bilang siya gidyang tutuod. Meaning, Jesus Christ is giving assurance to the Jewish people, not to the body of Christ, but to the Jewish people, that this letter naghalin gid sa iya bilang tuod-tuod, genuine nga Diyos, nga ila Misaya. Nakuha natin mga kauturan? No? And not only that, he also introduced himself by saying, he that is true, he that hath the key of David. He that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Okay. So, why it is necessary for Jesus Christ to introduce himself as the one who has the key of David? Because, mga kauturan, there was a prophecy in Isaiah chapter 22, verse 22 that says, okay, Isaiah 22, verse 22, nga nagasiling, Isaiah 22, verse 22, sila niya dere. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So, ang yabi sang panimalay ni David, and by the way, who is David? He was the king of Israel. Meaning, mga turan, siya dere, will I lay upon his shoulder, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. So the key of the house of David. The house of David, mga turan, is no other than the kingdom of David. And listen to this. Jesus Christ is the rightful heir of the kingdom of David. Siya ang sumulunod, siya ang inheritor sang kingdom ni David as promised by God. So meaning, by presenting himself of having the key of the house of David, of the kingdom of David, meaning he speaks of his authority over Israel. Meaning, mga turan, si Jesus Christ presented himself to the Jewish people in his letter to the Church of Philadelphia, that siya ang balaan, siya ang wala sang sala, siya ang matudtuod kag genuine nila nga Misaya, nga nagauyat, nga may authority sang kaharian ni David, nga maghari bilang talos ni David. Okay? That was his presentation. That was the way Jesus Christ presented himself to the Jewish people. And listen to this, mga turan. Never can we read from our instructions, from Romans to Philemons, the instruction of God to the body of Christ, that the body of Christ is the inheritor of the kingdom of David. No. That is a wrong doctrine. That is false doctrine that says that we are Israel in this present day. No. The promise to Israel will remain a promise to them.
and it will not be given to any Gentile nation or group of people. Listen to this, mga turan. Meaning, in Christ, in His introduction of Himself, in His letter to the church in Philadelphia, to the Jewish people who will experience tribulation, 7 years tribulation, never makita naton nga ang iya pagpakilala sa iya kaugalingon, pagpakilala niya sa body ni Christ. Because the body of Christ is not the inheritor of the kingdom of David. Okay? So meaning, mga turan, this letter proves, this introduction proves that the book of Revelation or the church of Philadelphia has nothing to do with the body of Christ, but it has something to do with the Jewish people that will experience or the 7 years tribulation period. Okay? So, another mga turan. So, sino nga din mga turan? Ye have seen also, back in Revelation chapter 7, verse 7, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Meaning, mga turan, he has the authority over the kingdom of David. He, Jesus Christ, presenting himself to be the rightful heir of the kingdom of David. And what kingdom is that, mga turan? And what kingdom is that? Listen to this, And what kingdom is that? So the kingdom nga ginamin dira mga turan ni Jesus Christ, sa sini nga iya pag-aabrihan nga wala sang may maka-close, mga turan, is ang iyang kingdom sa 1,000 years, mga turan. Okay, kadali lang gid ha. Dali lang. Amo ni nga kingdom, mga kauturan, ang gilamin niya dira. Medyo mahina yung computer ta. So, amoy nga kingdom ang ginamin dira ni Jesus Christ nga iya pag-abrihan and no man shut it. Ang iya nga 1,000 years nga paghari sa sining kalibutan. And listen to this, mga turan. Kita nga body ni Christ will not reign with Christ sa sining paghari iya 1,000 years sa sining kalibutan. Only the members of the little flock, the Jewish people and the proselyte Jews nga naluwas sa iya kingdom gospel. Okay? So, padayon ta mga turan. In verse 8, siling diri mga turan, I know thy works. So, these people nga ara ginsulatan ni Jesus Christ sa church sa Philadelphia will be measured by their works. So, listen to this. We believers of the body of Christ, ang aton bala kaluwasan, ang aton bala nga pagsulod sa aton hiniritan sa langit is measured by our works.
Takson bala kita sa aton hinimuan? No. Because we are saved by grace, not of works. So meaning, sa sini pa lang mga kauturan, makita naton nga ini nga mga group of people nga to dito sa Philadelphia, no? Hindi kita nga members ng body ni Christ, because we are not saved of our works, because of what we do, what we did, mga kauturan, kundi we are saved because of the grace of God. So meaning, ang ginsulatan mga kauturan sa sini ni Jesus Christ is different group of people, not the body of Christ. Okay? So sila nga dire, behold, I know thy works. Verse 8, behold, I have set thee before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So mga kauturan, listen to this. Why Jesus Christ opens the door for them, and that door cannot be shut? Why? Because of their works. Because of what they have done. Because ang ilan na himo, and listen to this mga kauturan, ano ba lang ilan na himo? Ano ba lang ilan na himo sa sining group of people nga ginhambalan ni Kristo, ginabrihan ko ang puwertahan para sa inyo, and no man shut it, that door. Okay? In verse 8, makita natin mga kauturan kung ano ang ilang ginhimo, no? Nga ginabrihan ni Kristo ang puwertahan for them. And listen to this, mga kauturan. Amo ning ilang ginhimo, and has kept my word. This group of people kept or obeyed, followed 100% the word of Jesus Christ, or the commandments of Jesus Christ. And listen to this, mga kauturan. We, the body of Christ, are not required to obey all the commandments of God to be saved. No. Because we are saved by grace. Jesus Christ did everything for us. But these people, mga kauturan, nakaangkon sang kaluwasan, sang salvation, the door of the kingdom, Jesus Christ opened it for them. And that door will not be closed because of what they did. What they did, mga kauturan, they kept Jesus Christ's word or commandments. Mga kauturan, you may ask, may tao na gali na naka-obey sang commandments ni Jesus Christ? Yes. And these people, mga kauturan, are the members of the little flock. Kung makita ninyo mga kauturan nga sang Pentecost, no? John the Baptist told them that somebody will come who will baptize them by the Holy Ghost and by fire. And during the time of Pentecost, mga kauturan, that was the day that the members of the little flock, those who believed the gospel of the kingdom preached by John the Baptist, preached by Jesus Christ, and was preached by the 12 apostles, mga kauturan, they were called members of the little flock, the Jewish church. All of them, after they were baptized by the Holy Ghost, during the day of Pentecost, mga kauturan, they were able to obey all the commandments of God. Why? Because of the aid of the Holy Spirit that was poured in them. Nagsulod silang Holy Spirit sa day of Pentecost. And those people, mga kauturan, were enjoying the new covenant of Jesus Christ, of God, for the Jewish people. Listen to this. The covenant of the Jewish people, of God, mga kauturan, to the Jewish people, remain to the Jewish people. And it should
God did not give it, mga turan, to the Gentiles. Meaning, the first and the second covenant, mga turan, and the new covenant is always for Israel and Judah and not for the Gentiles. Listen to this, mga turan. Ano bala ina nga covenant? In Jeremiah chapter 31 verse 34, Jeremiah 31 to 34, Jeremiah 31 to 34, sino dari? But this shall be the covenant that I will. Verse 33. Jeremiah 31 verse 33. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. So mga turan, may gin-promise ang Diyos nga covenant, bag-o nga covenant after those days. Meaning, will happen in the future. Kag ina, natabo mga turan, sang napatay si Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. The new covenant has been established, mga turan. And all the Jewish members of the little flock, mga turan, nag-enjoy sang sina nga new covenant. And this is that new covenant. I will put my law in their inward parts. Siling sang Diyos, akon ibutang ang akon mga balaod sa sulod sang ila, parte sa sulod sa iyalawas, and write it in their hearts. Kag isulat ko ina sa ila kasing-kasing, and will be their God, kag mangin Diyos nila si Kristo ang Diyos, and they shall be my people, kag mangin tao sila sang Diyos. Mamangkot ko sa inyo, sa sininga time, Diyos bala sa mga Hudiyo si Kristo? Hindi. Gin-reject gani nila si Kristo. Meaning, sa future pa ini matabo. So, katauhan bala sila sa Diyos sa sininga panahon? Hindi. Kaya gin-reject nila ang Diyos. Okay? So, verse 34, and they shall teach no more every man his neighbor. So, sa panahon sang nga ihatag na sang Diyos sa ila ang new covenant, hindi na sila kinahanglan nga tudloan pa parte sa Diyos, parte sa law, parte sa doktrina, parte sa Diyos. Nga man, ginsulat na ina sa ila kasing-kasing. Okay? Saying, know the Lord, for they shall all know Him, from the last of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. So, amo ina nga new covenant ang ihatag sang Dios sa ila, kag para lang ina sa Israel. Wala diri gin-mention nga kita nga mga hintil, nga Gentile, nalakip sa sininga covenant. No. We are not included. Sorry to say. Dani mauturan, kaluoy bala sining mga katawhan, pastors, nga nagatudlo, nga kita kuno included sa covenant. Kita nga Israel, way tayagin taga, kita nga mga Gentile, way tayagin taga ang covenant. Ang gintagaan lang ya covenant, amo ang mga Hudiyo. Mga turan, sad to say, nga amoy nang natudlo sa aton sang una. Because ang mga pastors, way nagatuon sa Biblia, ang ginatunan lang nila, ang natunan nila sa Bible school, which is the mind of the theologians. Kung nag-Bible school sila sa Baptist doctrine ang ilan natunan, hindi Bible ang ilan natunan. Kung nag-Bible school sila sa mga Pentecostal, doctrine sang Pentecostal ang ilan natunan, hindi Bible. Kung saksi ni Jehovah ang ilan natunan ng doktrina, hindi Bible. Apang mga turan, study your word, your Bible, rightly divided, as instructed by God in 2 Timothy 2:15, then you will learn the truth from the Bible. Okay? Sa mga turan, Hebrews chapter 8, verse 10. Amo ini nga covenant nga ginhambal sang Dios sa ila nga ihatag sa ila sa panahon, mga turan, sadtong Pentecost.
nga nangin member sila nga covenant. Hebrews chapter 8 verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Saith the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. Mga kuturan. So, ining mga tao nga nabaptize sang Holy Spirit sa Day of Pentecost, members of the little flock, all Jewish, puro mga Hudiyo, kag mga proselyte, Jews, hindi na sila kinahanglan tudluan, kangaman, ang tanan nga laws ang Ginoo, ginsulat na sa ila kasing-kasing, kag sa ila mind, para masunod gid nila with the help of the Holy Spirit that was in them, nga ara sa ila, nga nagsulod sa ila sa Day of Pentecost, mga turan. And because of that, ini sila natuman nila ang tanan nga instruction ni Kristo nga ginhatag sa ila. The truth is that ang instruction ni Kristo gani nga ibaligya ang tanan nila nga pagkabutang kag gihatag sa mga members ng little flock, parti-partiho nila, nahimo pa nila ina. And that is the masiling naton the hardest, pinakamabudlay tumanon sa sugo ni Kristo, nga ibaligya ang ilang mga pagkabutang kag parti-partihon sa tanan nga members sadto nga time. But mga turan, because of the Holy Spirit, natuma nila ina, kay ara sila sa bag-o nga covenant. Okay? So ano pagid mga turan? Ano pagid ang nahimo nila nga assured sila sa ila kaluwasan, nga makasulod sila sa kingdom ni Jesus Christ na diri sa 1,000 years. Okay? Hindi lamang kept nila ang word ni Jesus Christ. Another magturan is that they confess Jesus Christ among the Jewish people. Gin-confess nila si Kristo. Listen to this magturan. Revelation chapter 3 verse 8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Mga turan, the hardest thing to do, one of the hardest thing to do sa sining tribulation period, mga turan, is by not denying the name of Jesus Christ. Mga turan, kung hindi mo i-deny si Kristo sa sining 7 years tribulation period, your head will be cut off. Pag-autdan ka ulo. But listen to this, mga turan. These people, in Philadelphia, the church, nga ginsulatan ni Kristo sa sining nga chapter, kag verses 7 up to 13, mga turan, never they denied the name of Jesus Christ. Meaning, bisan pag-autdan sila ulo, mga turan, still, they confess Jesus Christ as their Messiah and King. And listen to this, mga turan. Was there any instruction to the members of the body of Christ, the church of this dispensation of grace, not to deny the name of Jesus Christ? Makaturan, kung kita siguro ang makalabot sa sininga panahon sa 7 years tribulation period, gapalumba lang guro ta deny sa ngalan ni Kristo. Hindi ko na siya Diyos, hindi ko na siya Messiah, King, hindi ko na siya maluluwas. But these people, makaturan, why they are assured of their salvation, why they are assured of their entry into the kingdom of Jesus Christ, because never they deny the name of Jesus Christ
even during the hardest time, mga turan, sa 7 years tribulation period. Why nila gindinay si Kristo na ila Misaya? And listen to this, mga turan. We members of the body of Christ will not be tried. Hindi na kita ya matistingan sang sini nga klase nga trial. Why? Because we members of the body of Christ or the body of Christ himself, mga will be taken up into heaven before the 7 years tribulation. Meaning mga turan, if the body of Christ is the one Jesus Christ writing to sa sini nga chapter and verses, mga turan, then meaning the body of Christ will undergo 7 years tribulation. And that is false doctrine. Because before the 7 years tribulation, we will be taken up or raptured into heaven. Meaning, this letter is not for the body of Christ, but exclusively for the Jewish people who will experience the 7 years tribulation period. Okay? Listen to this, mga turan. They did not deny the name of Jesus Christ. Matthew 10:32. Ano gid bala ka importante ini hindi ka mag-deny sang pulo sa ngalan ni Kristo? Mateo 10:32 para sa mga Hudiyo, mga turan. Ano gid ka importante para sa mga Hudiyo? Ang hindi pag-deny sa ngalan ni Kristo. Okay, Matthew 10:32. Sila niya diri, mga turan, Jesus Christ speaking, "Whosoever therefore confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven." So, mga turan, these people knew very well the importance of not denying the name of Jesus Christ or not denying Jesus Christ. Because those who will deny or will not confess Jesus Christ in public among the Jewish people, mga turan, will also Jesus Christ deny, mga turan, deny to his Father in heaven. That is why, mga turan, ini nga mga tao, the Jews, mga turan, this member of the Church of Philadelphia knew very well the importance of not denying Jesus Christ in the public, even unto death, mga turan. Bisan pas hasta sa ila kamatayon, wala nila gindinay si Kristo. And I do believe many of them will be killed in this period of 7 years tribulation because they did not deny or they will not deny Jesus Christ as their Messiah King. But the body of Christ never instructed, mga turan, na sa tribulation period, we members of the body of Christ will not deny Christ because we are not in the world by the times the 7 years tribulation will happen. Okay? So, meaning, it is proof or evidence that this book, Revelation chapter 3, onward, mga turan, is not written to the body of Christ, but only written to the Jewish people. Okay? So, Luke 12:38, another passage, mga turan, na napakita natin sang kaimportante sang hindi pag-deny sa ngalan ni Kristo. Luke 12:8. Okay, sino niya dali? And also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Listen to this. This is related sa tribulation period. During the tribulation period, mga turan, ang mga Jewish people who will experience the 7
tribulation period, by the time they will confess the name or Jesus Christ as their Messiah, Jesus Christ also will confess them to His angels, to the angels of God. Why? Nga mga turan, nga balang importante nga i-confess sila ni Kristo sa mga angels nga ara sa tribulation period. Because if you read the book of Revelation, the angels, mga turan, amo ang nagabubo sa mga plagues sa kalibutan sa sining tribulation period. That is why kinanglan nga i-confess sila ni Kristo sa mga angels so that these people who believe the Lord Jesus Christ as their Messiah will not be harmed sa mga plagues nga igabubo sa mga angels. They will be protected, mga turan, from the harm of the plagues that will be poured out by the angels into the world. Okay? So, kabay na intindihan natin mga turan, no? So, how should they confess? Paano nila i-confess si Kristo? They should confess, mga turan, that He is their Messiah, their King. That is how they should confess Christ in public, mga turan. Okay? So, because of what they did, tungod sa ila ginhimo, no? God opens the door of the kingdom for them. Okay? Tungod sa ila ginhimo, they keep the word of God, they obey the word of God, and they did not deny Jesus Christ as their King and Messiah. So Jesus Christ, because of what they did, Jesus Christ opened the door of this kingdom for them so that they can freely enter the 1,000 years rule of Jesus Christ on this earth. Okay? So, listen to this, mga Quran. Let's go back to Revelation chapter 7 or chapter 3 verse 10. So, verse 8. Sila ni Jesus Christ, I have set before thee an open door, and no man can shut it, and thou hast a little strength. Okay? So, Jesus Christ, because of what they did, ginabrihan ni Kristo para sa ila, makasulod na sila, luwas na sila, makasulod na sila sa 1,000 years na paghari ni Kristo sa iya kingdom. Okay? That door, no man can shut for them. Why may makasira sina nga ini nga mga tao hindi makasulod, kundi that door will remain open for them, mga turan. Meaning, they are assured of entering into the kingdom of Jesus Christ. Number 2, sila dire mga turan, I will also keep thee from the hour of temptation. Listen to this, mga turan. Because of what they did, they will enjoy such benefits, mga turan. Assurance of salvation, of entering into the kingdom, into the 1,000 years kingdom of Christ. And, mga turan, listen to this, another benefits nga ila makuha because of what they did. Sige natin eh, mga turan. Verse 8, verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Mga turan, because they obeyed and kept the word of God, of Jesus Christ,
Jesus Christ told them, I will also, I will also keep thee from the hour of temptation, which temptation, mga katuran, shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Mga katuran, san o ini matabo, mga katuran? Sa tribulation period, so much temptation will come upon the earth, will come upon to those who dwell on the earth. Grabe nga temptation sa tribulation period. They will be tempted to deny Jesus Christ as their King and Messiah so that their head will not be cut off. And that is so much for them, mga katuran. But what Jesus Christ told them is that I will also keep you from the hour of temptation. Meaning, sa tribulation period, sa mga tentasyon. Sa mga tentasyon nga dapat daw i-deny na gid nila si Kristo as their Messiah King because of the hardship of the situation, of the circumstances during that time. Kabudlay magpangabuhi sila nga time, hindi ka kabakal, hindi ka kabaligya, kung hindi ka magpatatak sang 666, hindi ka makaobra, hindi ka makatravel, kung wala ka COVID passport, mga turan. So, meaning, sa sinanga time, there is so much temptation that will be tried sa mga tao nga ara sa kalibutan sinang time. But these people, because they obeyed all the commandments of the Lord, of Jesus Christ, Jesus Christ will keep them from those temptation, mga katuran, nga igahaboy sa sining kalibutan, sa sinang panahon, sang 7 years tribulation period. And that is why, mga katuran, the door, that Jesus Christ opens for them, mga katuran, will never be shut. Because these people are assured of their salvation. Because Jesus Christ will help them during the time of temptation. Mga katuran, kung nabatian natin ang time, ang word nga temptation, mga katuran, ano dahil masulod sa isip natin? The disciples' prayer. Okay? Ang ginatawag ba nila nga Lord's Prayer, ano ganihang bali Jesus Christ sa pagtudlo sa ila how to pray? Ano gani? Father in heaven, ano gani? Thy kingdom come, thy will be done. Ano pa gani? Keep us from temptation. So mga katuran, why? Kabalo ka mo bala nga sang nagpamangkot sila nga ang tudlo sa ila ni Jesus Christ. Namangkot sila, Lord, teach us how to pray. Amo nang hambal sa iyang mga disciples. Nga amo gina nga prayer ang gitudlo ni Jesus Christ. Nga amo gina nga prayer. Nga man mga katuran, nga gitudloan sila ni Jesus Christ nga, thy kingdom come. They should pray that their kingdom, their 1,000 years kingdom should come. Then, ano dahil ginhambal ni Jesus Christ? Keep us from temptation. Nga man, because Jesus Christ knew very well that before they will enter into their kingdom, so much temptation they will experience during the tribulation period. That is why Jesus Christ told them to pray that God will keep us from temptation. And mauturan, amo ni nga time sa tribulation period, sila ni Jesus Christ, ang church sa Philadelphia, akon kamo, halungan, tipigan, buligan sa panahon sang tentasyon, that you will not be tempted by the tempter. Because they will be tempted to deny Jesus Christ. In that very masilin naton crucial hours sa ila kabuhi, nga ara sila sa masiling naton
tribulation period, mga turan. Okay? So, diri mga turan, makita naton. But listen to this mga turan. In verse 12, the condition for their salvation, for their entrance to the kingdom, is written in verse 12. Listen to this mga turan. So, ang condition para makasulod sila sa kingdom, yes, they are assured, but mga turan, of the kingdom. But listen to this. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Meaning mga turan, they should overcome the 7 years tribulation. And listen to this mga turan. We, members of the body of Christ, can never read from the book of Romans to Philemon ang instruction para sa aton, nagin-instructionan kita to overcome so that we will be saved or we can enter heaven. But mga turan, listen to this. Right now, we, members of the body of Christ, are already sitting in the heavenly places. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. And hath raised us, Ephesians chapter 2, verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Jesus Christ. Mga turan, we are already assured of heaven. No more condition for us to go to heaven. Mga turan, we have nothing to overcome. We have nothing, mga turan, to experience. We will not experience 7 years tribulation and overcome 7 years of tribulation period to inherit heaven. Right now, mga turan, after you believe the gospel of the grace of God, you are already sitting with Christ in the heavenly places. Meaning, mga turan, you are already predestined to inherit heaven as co-inheritor of Jesus Christ, co-heir of Jesus Christ. Okay? So, mga turan, with this, mga turan, I hope that this study give us clear understanding that the book of Revelation is not written to us, members of the body of Christ, but written only to the Jewish people who will experience or who will undergo or who will be present during the 7 years tribulation period. Kabay na inklaro mga turan, ini mga turan sa aton. Because for so many years, we were tempted, mga turan, no? Nga sa mga sala nga mga pagtudlo, nga kita members of the body of Christ, believers sang gospel of the grace of God, no? Aton kuno ini doktrina, nga aton kuno ini history, mga turan. No? History ini sang church of this dispensation of the grace of God. That is false, that is wrong doctrine, that pasiling naton members of the denomination accepted from their pastors who actually do not study their Bibles. But yes, they become reverend and doctorate, but ignorant of the Word of God. So, kabay mga ito na nangin matuod ini sa aton, ini nga truth sa sininga gabi, kabay nga aton ini na tunan, nga mga kamaturan. Kag, thank you so much. Kag sa mga friends that are online, kung hindi pa ikaw luwas, believe the gospel of the grace of God para ikaw makaangkon sa kaluwasan. Kag ina nga gospel is Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the third day. Tuuhi ina, patihi ina, sang hugot sa imo kasing-kasing, kag ikaw
makabaton sang kaluwasan sang imo kalag. Good evening and God bless. Before we end, thank you so much no sa atong mga brothers and sisters nga that are online. Okay? Brad Sinon Hernandez, kumusta ka na dira Brad sa Manila? I hope nga naka-find ikaw sang church that rightly divide dira sa inyong lugar, no? Makapadayon ikaw pagtuon rightly dividing the word of truth. Kumusta dira sa imo, no? Kumusta man sa ila ni Christian Paul kag sa fiancé kag sa kay Ma'am Noife dira sa Hong Kong. Thank you for watching. Thank you man for joining us, Brad Milo Saol, aton nga brother dispensationalist dira sa Takas Haro. Judkin Villacroses, aton nga utod man dira sa may Pabia, no? Right divider dira sa Pabia. Akon pa kay isa kay Alpa kabay nga imo na nahibaluan kung paano ang how to be saved sa sining dispensation of grace, no? Kag sa kay RJ ara sila sa travel sa istansya, kay Jercel no Pisio right divider man dira sa Liganes. Thank you so much mga turan. So ato na nakita nga sa sining letter ni Jesus Christ sa church sa Philadelphia to the Jewish church that will scatter sa Asia, sa Turkey sa panahon sang tribulation period, aton makita nga instruction nga ginatag diri, mga instruction all for the Jews only, for the Jewish people, for the little flocks. Wala instruction kita diri nga mabasa nga aton makita para sa body ni Christ, believers sa sining dispensation of grace. Similar sa instruction ni Apostol Paul mga koturan sa Romans 2:5. Kabay nangin klaro ina saton, and thank you so much and good evening.